Hello guys! Good afternoon! Gagawa po kami ng cacao chocolate. Ito yun, no? Yan. Tapos, ito yung pang-anong hulmahan. Yan. Ganun yun. Pangit ate, isang may ano, yung kamot. Yan na, iligad mo, may melo. Okay lang. Yan. Tigas na? Dinagyan ko ng ano kasi tela dahil masakit dito, matalim to. Matama ka. Tumatama kaya may ganyan. Ito, ginaganyan. Gaganon mo lang guys, so, naganon lang yan. Oh, yan. Tapos, tatanggalin dito sa gilid. Tapos, gaganunin, oh. Ayan, oh. Tapos, ganyan na. Ah. Masakit sa kamay kasi. Ano na ba? Pangit sa... Ganun lang guys. Inuhol mo dito. Thank you for watching.